gidalaman nimo sa imong kwarto nimo sir nga baka tay sa imong baboy kining organic nga kahoy saging. Unsa man ni? Ako sa pagkadala sir. Organic sir. Pagil bay. Nausa ka sir. Organic ra ko sir. Organic na ko sir. Sa pagil. Organic ra ko sir. Sa pagil. Organic ra ko sir. Organic ka na sa pagil sir. Ako sa kadala sir. Organic ra ko. Hala, tanawan sa din. Sir. Mano man ni? Ano sir? Ano man sir? Ano ba mo sir? Organic ra ko dali sir. Hala. Kasi buti mo pasabot sa organic sir. Anong kuan? Grabe nga tao. Sir, unsay buti pasabot sa organic sir? Kaya ko naman sir sa kuan sa baboy sir. Ay kanang kuan sa baboy sir kanang Baboy. Dah. Si baboy. Baboy. Baboy nga sir sulod. Adaron. Nama sa sulod na sa balay ni. Ano man ay bangag unya. Sa uli ni sir. Sa man sir. sa baboy. Di na ni katuan ba? Bahog sa baboy nakabahog ka ni sir. Nakabahog ka ni sir. Nao. Wala sir Kani kanang ko. mo sir. Unsa may gisagol nimo ni sir? Ani imong kuan sir, ingon nimo adaron nimo isagol nimo sa kuan kaning mga unsay isagol nimo? Pets? Page sa sa kanang sir. Unsay buhiyon din nimo sir? Ano maka-organic mga ani sir? Kani kini si Sir Job. Baboy. Kani uli man niya sa iyang palay ning Kanon din sa baboy kuan sir, kaning kanding sir, kani sir. Nagano na sa baboy kanding. grabe nga tao bay. Anong gidalaman nimo ni sa imong kwarto nimo sir nga baka tay sa imong baboy kaning organic nga kahoy saging. Di kay do. Daro mo sa kwarto. Di kay daro mo sa kwarto na. Ano na niya? Kadado mo sir. Sangit na pa ni mo brand. Adaron nimo. Nga ambalane. Unsa man ni sir? Unsa man ni sir? Kaning gift. Unsa man ni sir? Kaning gipabutang nimo ni sir. Decoration na ni sir. Unsa man na sir? Dulo na sir. Ha? Unsa man ni decoration daw niya? Sapon gid imong organic karon sir. Ay. Unsa man ni sir? Kaning nakasugod na nakasugod na sir. Na dili na karon. Dili naman niya gibuhat. Muragdaan ang bani sa saging. Mamat na naman. Muragdaan bani saging. Alagi ba kaning sa pagpamahog di mo kayo nabuntag nakasugod na kada Uyok ay sa malalaki yun. Ah? Wala ay. Kada kayo nabuntag. Unsa man ni buhion nimo sir? Unit ni mo sa balay imong organic. Kanding. Baboy ug kanding. So kani siya mga dekorasyon na aning organic ka saging. President na sir. So kaning saging karon lugar dire nga gidala diri sa sulod mao ni lugar ni imong ibawak sa kanding ug baboy nimo. Adon. Adado nimo. Unsa man isagol nimo sa kaning page? Isago na ko sa page. Lalong gid. So mo ni ngalan no. So ano man sir kaning imo na din gisugdan ad ganong na kuno man na may inadaran dire? Sugdan ko na sir. Gina buntag? Oh. Okay. So muna mga igalan na sugdan na ni sir og ad ang organic nga saging kay bahog daw niya ni sa kaning nga kuan kaning ni ang baboy o kanding. So mo ni yung kita diri kani kuno inyo makita diri decoration na daw. Nay, tinuod sir decoration na di sir ba? President na sir. So unsa man gitinuod sir? Tinuod ra gid nga bahog ra gid sa kuan sir baboy o kanding kining imong organic nga gidala nimo sa kwarto diri nga saging? Oh, kasaguro ko ng page. Sa bulan nimong page. Di na pila na matuman. Basta subli kayo ay baka kung sisigid, baka kung So unsa kaning kuan sir kaning ani sir kaning wala ba ka gamit og kuan sir kaning siya sir? Wala sir. Wala pod. Sus mo ni yung igala grabe no. yung organic oh. O, di na ni normal nga tao inani ko Di rin. na normal organic niya kay So, gakurog man galing dayo. Gakurog lagi ka sir. Kakurkurog siya sa organic. Nakay gagamit bakag siya sir? Dili sir. Medyo siya ka kuan lagi yang kuno. Nagapangurog siya Sa gapangurog siya na. Kuyaw na. Muna may igala no. So live pa ato no. Kinsa atong ma-interview ma-istorya kalabot ni ini nga kuan karon dire. So sir kaning istoryahon ka na magtarong karon sir kanang naay barangay sir ha. Diha sa ka sir ba? Istorya ka na magtarong kay wa man sa kagibuhat nga total sir bahog ra magigha ni. Wala sir organic na mo sir. Organic kami ka. Sige sir ha, kanang istoryahon ka na magkaroon sir ha, uban ang barangay ha. Sige sir. So kasama Michelle maayo nga hapon nimo. O may adlaw po, sir. So unsa may maistorya nimo kalabot ni ini karon nga adunay usa ka lalaki nga na sakpan nga kamulog ad sa kaning gitawag og organic ka kahoy sa saging kay para daw isagol niya sa page ug ibahog sa iyang baboy o kanding. So unsay maistorya nimo ani kasama Michelle? Base sa akong nakuha nga impormasyon, sir, kana siya nga laki is kon gid siya gagamit siya og siya. Gana gid siya, sir. Muna nga So mo tong kuno ba medyo ka kurog ang lawas kay ha? muna sa nakita rato diha, nakita mo ito actual kung unsa yang gibuhat kung tarong kag pangutok dili gid to nimo mabuhat nga mag-organic ka sa inana nga pamagi. So, pero unsa may matambag nimo ma'am sa mga babae karon makakita ani nga ang ilang partner o ilang mauyab mahilig mag kanang mogamit og siya unya bisag unsa nalay manunan.
Sa akong tambag no sa mga babae nga ilang mga bana sa mga Oo, babae iya, sa mga babae nga naay bana or uyab partner nga ayaw gid mo pagkuan ay gid mo pag patol-an ng mga laki nga gamit og siya kay kasagaran tayo karon tungod ana daghan kayo mga babae nga na daot tungod ana anang mga laki nga gamit ana kay dili naman kuna normal ilang pangutok sir kada mga inana basta mag So, ana ma'am, itama lang kung mali, ma'am. Kana sa ang mga tao nga gagamit og siya, itama lang kung mali ha. Di ba, ma'am, nga daghan pod mga ginikanan nga tungod kay gagamit og siya, ang maong amahan, ang ilang anak, ila pod na kuan tungod kay gagamit sila og panginanang ang mga butang, ma'am. Sakto ba? o sakto gid sir kasagaran na kung kana mga adik nga mga lalaki makabuhat gid sila og daotan kay mawala man guna sila sa sakto nila nga pangisip. Sige. So, unsay mga matambag nimo, ma'am, sa gagamit sa siya mintas di ko lahing tanan? So sa ako matambag no sa gabisyo og inana undangin na ninyo kay basig ayha pa mo magbasol-basol og dito na mo makamata sa bilangguan kay kana nga mga binuhatan iyan na sa daotan. So, sato pa, ma'am, makalimot ang uskatawa na, ma'am. O sir mawala ka sa imong pangisip saktong panghunaw na sir So, manang sato pag sa imong pamilya, mahimong makuan nimo kung malimot. o mahimo kag daotan sir kung magamit ka ana mo na tambag lang gyud ako nga undangan nila kung ugaling nakabuhat na sila ana nga mga Okay. bisyo. Itama lang kung mali, ma'am, ha? Di ba, ma'am, posible nga duha ang padulungan anak kung dili agtog binteryo, maagtog bilangguan. Oh, kana gid sir, Kung duha dili gyud mo ang undang. kainan. O kung dili ka muundang. So, sato pa muundang yun. Muundang yun sir kay Okay. para nga Okay, parang dili sad makakumpiyansa ang mga babae karon, ma'am. Unsay dugang matambag na istorya nimo sa mga babae nga makikita ni. so sa akong matambag sa inyo mga babae no, dapat mag-observe gid mo sa iyong mga partner. Kung basin gabisyo na sila, wa mo kabalo, makapaniid mo sa ilang mga lihok. Tambagin ninyo mintras sayo pa nga undangan na nila kay basin kamo pa ang mahimuan nila dautan. So, muna mahigala no, ay gid mo kumpiyansa sa mga lalaki nga mga inana. So, mga babae, kuan gid mo no. Dapat Amping gid awareness kanunay. sila. Dapat pa-aware gid mo. Kay kung sakto pag unahuna ang usa ka tawo nga gamit ana dili dapat nga mag-organic siya sama ni atong organic. Hindi mo ito normal yung gibuhat. Okay. So, na pa ba kailain ika-sulti, ma'am? Amara to siya sir? Okay. So, kana na lang, ma'am, dinhi sa Labaon TV. Salamat kayo ug mayong hapon, may adlaw. Salamat po sir.